तो आओ बच्चों सीखते हैं 1 से 10 तक नंबर काउंट करना। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। 1 O-N-E 1 2 T-W-O 2 3 T-H-R-E-E 3 4 F-O-U-R 4 5 F-I-V-E 5 6 S-I-X 6 7 S-E-V-E-N 7 8 E-I-G-H-T 8 9 N-I-N-E 9 10 T-E-N 10। तो बच्चों कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।